murakomeye karibu kandi kuri chaîne yacu ya YouTube nitwa Monia Idriss. Ego uno musi twashimye kubabwira ku kintu citwa le pardon dans le couple kugiranira ikigongwe. Mbega pardon wivuga kwiki wewe? Pardon mu gifaransa ni pardon, mu kirundi ikigongwe, pardonner kugirira ikigongwe, pardonner turavye ico bisigura l'origine du mot nibaza ko ni ijambo riva mu kilatini ahanini pardonare nihenze bisigura gutanga don par canke ni nka préfixe iza isulinya la haute intensité y'ikintu du verbe ou de l'adjectif. Ça veut dire donner au-delà canke ego kugira vuga parfait, on va faire, mais c'est faire vraiment avec excellence canke faire jusqu'au-delà. Pardonner rero nuko gutanga, c'est vraiment remettre aussi, barakunda kuvuga remettre, gutanga ikigongwe. Ego novuga ko ari ivyo cane cane iyo umuntu yakoreye ikosa rero. Il faut ko umuntu aba yakoreye ikosa hanyuma ko iyo umusubije iyo utanze ikigongwe ni nkuko uba umubabariye ku kibi uwo muntu aba yagukoreye mu majambo make. Ego mu ntuza muri couple yanyu canke iwacu muri couple zose mu ngo nkuko mubizi nta muntu n'umwe ari parfait, nta mweranda arimwo, usanga kenshi hari utuntu mugiranira, ugasanga hari utu accrochage, usanga hari utuntu je ndibuka nk'umwaka wacu wa mbere tugira mariage, sinzi nk'abandi bose bamaze kubaka babizi, aba ari umwaka muba muriko muramenyana cane, usanga hari utuntu twinshi tugushavuza kuri urya canke ku wundi. Urumva rero ni ikintu gikomeye cane pardon, kugira bibatume couple yanyu ibandanya igira umunezero, ibandanya ifise amahoro. Ego urumva rero donc dans le couple il y a certains hari amantuzenya ama différentes offenses, hari ibintu bisanzwe cane, utuntu duto duto mugabo ugasanga turababaje ubundi, hariho n'ibindi bintu binini. Nka wewe muri ntuzenya muri couple sur le pardon, ni igiki wovuga ingene umuntu yo pardonne uwundi muntu, cofasha kugira umuntu apardonne uwundi muntu, ni igiki wobivugako? Novuga hanini le pardon bwa mbere ni kumva ko l'image ya pardon tuyikura hari twe nk'abakiristo surtout muri Matthieu 18 niho tubonamo imigani cane cane umugani du serviteur impitoyable, aho Yezu aca umugani asigura ko higeze kuba umusuku, un serviteur yaraheraniye 10,000 talents à un maître, hanyuma le maître mu nyuma amubwira ati soit turansubiza soit je vous vends comme des esclaves. Mais mu nyuma aramugira ikigongwe, arasaba ikigongwe, aramuhebera. Mais umusuku asohotse aca afata mw'izosi waramuheraniye juste 100 talents n'ihenze. Rero umugani uhera uvuga uti uwo musuku bose baramenya, baja kubwira le maître wa muntu warejeje guhebera les 10,000 talents yasohotse ashika afata mw'izosi mugenzi we nawe yaramuheraniye 100 talents. Et le maître arayimenya avuga ati okay, mufate n'ivyo byose n'abiwe bose mubashire mu gasho gushika aho bazokwishura jusqu'au dernier centime. So bisigura Yezu asoza aravuga ati rero uko niko natwe le Père Céleste va nous traiter tutagiriye ikigongwe abandi. So bisigura ko le pardon muri couple, l'image aho tuyikura, c'est cette image novuga Yezu yagombye kutwereka d'une façon spirituelle, c'est une attitude de cœur et d'esprit dukwiye kugira. Problème ubunye, on a voulu beaucoup aussi humaniser le pardon, aho tubisha beaucoup plus tukaba tuvuga ati le pardon est nécessaire. C'est pas nécessaire, en vrai, il est obligatoire dans le couple. Donc le pardon dans le couple rero iravana aussi na le poids
des offenses tuba twakoze muri couple canke mu ma relation dufitaniye. Rero le poids des fautes, des erreurs nayo comme conséquence le pardon igorana dépendamment y'amakosa yoba yabaye hagati muri couple, niko nobivuga. Ego, urumva rero pourquoi pardonner none? Le pardon uzoraba uramaze gushavurira umuntu ukamugira ikigongo, uramaze kumva ugiriye ikigongo umuntu ngene waba wiyumva. Pardonner bizokuribera, pardonner bizotuma iyo amertume ikuvamwo, pardonner muri couple yanyu bizohasubiza amahoro, bizohasubiza la joie. Iyo pardon izotuma ntuzenya. Il y a des scientifiques, même des docteurs qui disent que le manque de pardon, l'amertume, il y a stress, bicaye gutera kumeneka umutwe, l'anxiété birashobora no gutuma ugwara ingwara physique nyene ukagwara sérieusement, habagwara ama ulcère, harabagwara imitwe aguma ameneka, ivyo vyose. Kandi c'est savoir que pardonner c'est vraiment cane pour toi. Ego niyo mumaze kuronka abana, iyo mushavurane hagati yamwebwe mwubakanye, iyo mutagiraniye ikigongo birafekta n'abana banyu kuko barumva atmosphère. Ego urumva rero pratiquement nimba ushavuriye umuntu canke nawe uzi ko ari umuntu agushavuriye, ni gute muri couple twobigenza? Nukuja hamwe nkuko twicaranye mugakomunika. Turamaze kubabwira ama video tumaze kugira, la communication c'est la clé mu bintu vyose. Mukaganira ntivyoroshe imisi yose kuko uraba vulnerable, natwebwe hari igihe bihora bitugora, mugabo uricara ngaho bavuga ngo uja gukira ingwara arayirata. Muricara ngaho mukaganira ukamubwira ati mbega hari ikintu nyimba ubona umenga aragushavure, si n'ibintu vyinyegeje. Iyo umuntu mwubakanye agushavuriye urabibona, c'est pas quelque chose kiba cinyegeje, ukabona ko hari ikintu kitagenda neza, ukamubaza ati hoba ari ikintu noba nakubwiriye kitakuryoheye, ukamubaza, ukaba vulnerable. Hama na wa wundi na wewe nyene imba ari ikintu ushavuriye ukamubwira. Je mugabo mva nashaka gusulinya cane, nimba umuntu niyo wabona yuguruye umutima wiwe akakubwira ati warashavuriye iki, ntukabisuzugure canke ntubigire, ntucubifata minenegwe. Hari umuntu aca avuga ngo okay pardon, ubuzima bukabandanya, ifoko mwicara mukaganira. Ego nikosa twaba tumaze kugira natwebwe canke iki, mugabo ifo bujyanye ko umuntu yo wicara mukaganira ukamwumviriza akagusigura, nawe ukamubwira ukabifata hose cyane, kuko hari igihe umuntu ashobora no gutinya kuza kugurukira cyangwa kuza kubwira ibintu kwabona uko kuntu umenga ntubifataho sérieux ivyo bakubwiye. Ego hama rero amaze kukubwira ikosa wamukoreye ukarireconnaître, ifo kumubwira uti ego nabitawe, ndavyumva ko wankoreye iryo kosa, hama ukamubwira ico ugiye gukora mu nyuma. Idriss ni wakunda kugira kwigisha mu bintu mu groupe de prière yako arigisha, hariho thème akunda kwigisha ya repentance. Umva iyo ugiye kubikosora ubikosora gute? Si ikintu c'est pas une formalité uvuga uti yampardonye, umugore wanje n'umukirisu yampardonye, ukaca usubira kugenda kugira ca kindi nyene, ukaca usubira kugira bikamara vya bindi nyene, ça se reproduit. Burya kureganya confiance biragoye iyo wamaze kuyitakaza, kuko iyo mukigirana ya mariage biba biryoshe, muba mumerewe neza. Confiance numva umenga yubiri a plein vraiment iba yuzuye, ko nta muntu just no kwemera ko tuja kubakana ntagufitiye confiance au début, nuko manda kwizeye maze kuzombera umugabo mwiza, nawe unyizeye ko nzokubera umugore mwiza, umva confiance ibimeze neza. Mugane plus rero uzotangwa kugira ama offense, ugira iki ukamugira pardon, akakugira pardon, ukaca ugisubiramo ko uzi ati canke abantu bavuga ati mbe azoja he canke azogira iki. Ni nkuko inzu yanyu mwaba mwaragize ifise fondation, utangwe kuzura kataka fondation kamwe. Urazi rero uriko urakata fondation ngene bizoca bigenda haciye imisi, urumva bisanga bica bisambuka. Donc vraiment, si ta femme ou ton homme, ton mari te donne cette confiance yuko mubwira ibintu yuko akubwira ibintu bitameze neza, hama akubwira confiance uko ugiye kubihindura,
ntujugume ubisubiramwo kuko urumva ni uzoba uri kurica uzoba uri kurakreuza un trou muri iyo confiance ego urumva sinzi yenge no tubwira kumwora uvuze iyo repentance ngene umuntu agenda guhindura. Yeah. En fait, le pardon, c'est vraiment une attitude de cœur et d'esprit. Quand le pardon s'engage vraiment, où il y a babaye, à qui on a fait le tort, nous, il y a kodinabi. Rero cette attitude de cœur d'esprit, ni kuvuga ko, il faut, muri bino bihe peut-être que ni sujet ko ahige tufata la légère. Vuga ati nakoze ikosa ndamusaba pardon, c'est facile yo gusaba pardon. Nzi kenshi ndibuka nyo cyane ahantu ruguri Burundi niho babigira iyo umukisi agiye kwirega kwa patiri hariyo n'imongano bamucira avuga ati umva c'est quoi l'acte de réparation ugira rero iyo tutayihaye importance ni vuga ko je demande pardon mais aussi j'ai un acte de réparation ngira qui accompagne niba nimba hari nimba nakwivye la meilleure image n'iryazache où Jésus est venu uyu munsi ndari wawe il a reçu vraiment ce pardon. Il a dit que c'est un pécheur, mais achavuga ati ibyo nunze byose ngandabikabure, je donne x4 au nivye hanyuma boro ndabaye x2. Vous voyez. Rero natwe iyo dusabye pardon, il faut que toi tu engagé guhindura notre façon de faire. Ni vuga ko je vais éviter comme vraiment uko bishoboka kose kudasura gukora ico nasabiye ikigongo canke ico nakoze ubwa mbere. C'est ibyo mu mavuze nguma nsubiramo bya bindi ngo turacari kumwe. On est en train de briser vraiment la fondation, turiko turayikura. Rero la repentance aussi c'est aussi la conversion du cœur. Ni vuga ko je vais faire un demi-tour à 190 degrés. C'est vrai nako nja muri rya nzira mais je dois tourner, je veux ngandaye mu yindi nzira. Imbere ko nsaba ikigongo, il faut que nanje mafise iyo attitude yo kudasura gukora la même erreur cyangwa kudasura gukora vya bindi nyene. Iyo ngumye ndabikora rero c'est nko kwicara mukabiganira. Ikindi kintu ushaka guhereza ko c'est toujours exemple dukura muri Bible aho Pierre yabajije combien de fois je dois pardonner mais Yesu avuga ati agatanga notre pas ni je vois ati si ton frère pêche contre toi genda umurabe hanyuma umusigurire si yemeye tu as gagné ton frère mais si yanse va trouver un témoin, deux témoins, trois témoins. Après si dans la communauté adashoboye guhinduka cyangwa adashoboye guha ibyo yariko arakora laissez-le. So rero ibindi watona mu makouple nuko hari amakouple kenshi agira ibibazo mais ntibafata umwanya wo kuvuga ati non on va faire cette étape ya mbere ka turabe naka tuganire hanyuma vyanse turabe iyindi étape. Ni uvuga ko le pardon, la réparation bikwiye kuba une priorité y'ibintu bitariko biragenda neza. Mais sometimes kenshi dukunda kuvuga ati non je passe à autre chose reka duhebane neza ko bitazopfa byaragenze neza. Mais c'est vraiment ni kuraba cette lumière dukura dans la parole de Dieu itwigisha aussi comment gérer nos relations, mais aussi ce sont des principes spirituels ziri au fond de nous-mêmes zikwiye kuguida notre façon de vivre nos couples. Je vois que entre moment peut-être ngira yigeze kuvuga tuko turategurana mariage ko hari ibintu yasigwa sinabitahure mais haje notre accompagnateur spirituel abigiyemo nkayibona sous un autre angle hanyuma nkabona kuyeskuza nkabona guhindura ma façon de faire, ma façon de parler. Cyangwa na mu makanisa y'ikigongwe hanyuma à part après agahinduka agakora ibintu ukundi kuntu. Rero il faut aussi donner la place soit à la communauté, nimba dusenga, l'église, au pasteur, au prêtre, ou à un accompagnateur spirituel, toi d'office. Ni kumva ko nous sommes des individus mais qui vivons dans une société ou dans une communauté où la force de la communauté ifise de la valeur ou un poids aussi dans nos relations, nos cas de couple ou individuels. Kuri ico kintu avuze ca communauté muga il faudra discerner ukaraba ati mbega n'umuntu nogira confiance noja gusaba impanuro kuko mugiye gusaba impanuro nk'umuntu ubona nawe ariko akora ayo makosa wahora ukora c'est sûr
azoguhanura mu nzira atari nziza. Ukaraba hariho n'abantu ba professionnel bavyize, aba thérapeute usanga nk'uko yabivuze canke aba accompagnateur spirituel, ugasanga n'abantu bavyigiye barazi ingene bashobora kubakocinga muri izo ngorane. Ego urumva rero akandi ka astuce nobaha nuko nk'ubu unye hari ama offense vraiment ari très lourd. Iyo usavye ikigongwe wumva muca murinda ofete ni nko gusubiramo kubaka gato gato, ugasanga umuntu vraiment yarasambutse kugira azosubire kugira confiance, birafata umwanya. Nuce wibaza ko bukeye no musi Momo yasavye ikigongwe Idriss canke Idriss yasavye Momo, ko bukeye bwaho aza ari nka wa musi tugirana ya mariage. Ça prend du temps pour pouvoir rebâtir ce qui a été détruit. Iyo confiance yoba yaragize. Ego bizofata akanya mugabo urumva nukuganira akakubwira nk'uwo muntu washavuje canke wagiriye ikosa, akakubwira ati ukamubaza ugaca bugufi uti naye nibiki nokora kugira iyo confiance yawe isubire kuduga. Akakubwira ati exemple naya masaha woza urataha canke nibi woza urakora nibibore kuko ukagerageza kubikora, ukamenya nawe urumva au fur et à mesure hazona vya bintu yagusavye uriko uragira effort yo kubigira, ni kwa kundi confiance izoza iraduga muri we. Ego urumva rero ico ni ikintu gikomeye cane. Ikindi kintu rero mu gusozera twashaka kubabwira nuko muri ntuzenya muri couple ni kwicisha bugufi, il faut faire ni humilité vraiment, ukicisha bugufi peu importe amashuri ufise, peu importe ubumenyi ufise canke ibindi vyose, ubwenge ufise, kumenya ko muri couple ni kwiga ku munsi ku munsi, twubaka ku munsi ku munsi, na twebwe twubaka ku munsi ku munsi, tuvyiga ku munsi ku munsi, ukamenya kurya kuntu ushobora kuinvestisa ukaja kumenya ibinye canke ibiki. No muri couple c'est la même chose. Ego ukaca bugufi ukamwegera ukamusaba ikigongwe, ugasabana ikigongwe. Muno mwanya ushobora kuba uri muri situation difficile mugabo nta kintu kimwe kiri impossible. Hama hari ikindi kintu nkunze kuvuga, abantu usanga biryohera kumva canke abantu bitaryohera, nta myaka 500 usigaje yo kubaho. Uwo muntu Imana yaguhaye yaguhezagije mukubakana, mubungabunge, mugire ntuze klima atmosphère nziza muri couple, mwubake neza. Ivyo bintu uzi ko agushavuriye umugore wawe, ntuzoje kurindira mufise imyaka 60 canke ku munota wanyu uvuga uti mbabarira ibintu byose nakoze imyaka yose. Genda, c'est le temps, c'est maintenant. Nta muntu murabizi ko ata muntu amenya le lendemain y'ingene hameze, donc c'est maintenant le temps d'aller réparer. Allez-y, parlez, muvugane ingorane mufise, mugirane ikigongwe. Biragoye mugabo nta kintu kimwe twama twumva amatemonyage y'abantu, il y a rien d'impossible, ibintu byose vyama bikunda. Ego le pardon est possible pour vous parce qu'il a été possible pour les autres aussi. Urumva rero nico on vous souhaite vraiment de pouvoir kumenya la force du pardon. Le pardon c'est quoi? Mukamenya ko ari ikintu kiri primordial muri couple, kugira couple ibe imeze neza, muri mariage ibiri en santé, il faut que mu prioriser le pardon. Hama ikindi kintu nkunze kuvuga vraiment, c'est une grâce twe dufise, suko turi beza kurusha abandi, mais twama tugendera kuri kirya kintu. Ijoro ntirishike ngo muryame mugishavuraniye bukeye, uravyumva bukeye ngo duzavuga ngo vya bintu bakora ryari. Non, vraiment on essaie le soir de régler ce qui a réglé, de se demander le pardon. Ego sinzi ko ico uvuga mu gusozera kindi. Peut-être ikindi kintu no kwibutsa, c'est toujours vraiment to garder, c'est une attitude dukwiye kugira le pardon, mais aussi natwe tuvume ko turi responsable niyo dukora amafuti. Peut-être ico tutavuze, la justice, le pardon, ça veut pas dire que ça vient abolir la justice, mais la justice aussi, ça sa place quelque part. Le voilà nandio imbere quand iyo meje kurealiza que j'ai commis une erreur canagize ikosa, nanje il faut que ngiri yo examen de conscience, et quel genre de justice que je peux moi-même m'imposer. Ivyo biradufasha no gutinya gukora inabi après, gutinya kugira inabi, tukagira cette attitude yo kwama turondera le bien dans tout. Hanyuma aussi le pardon, il faut pas attendre ko umuntu agusaba n'ikigongwe, hari igihe biba bikeneye ko umubabarira, kumbure naraba conscient de son erreur. Mais wowe l'attitude du cœur nkuko tuyavuze d'esprit, kuko ugumye ufise ishavu ushitsika kugwara. Mais rero iyo
wamenyereye kwamugira iyo experience ya pardon birakenewe rero novuga ni aussi nyaza ko la grâce dufise c'est de connaître que on a été pardonné au fait iyo utaraviva le pardon umuntu atarakubabarira maze gukora ikosa biragoye kubabarira uwundi mais une fois amaze kuguta le pardon wahabwe canke iyo ubaye pardonné niho bizokora ko ushobora gupardona uwundi kumbe rero nimba ufise problème yo gupardona peut-être que tu as besoin d'être pardonné aussi quelque part kugira wumve ko biryoshe de pardonner parce que il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Yego hama akandi kantu yaravuze hari igihe ushobora gusanga wakuze nk'ahantu ubona batagirana ikigongo cyata pardon hari abantu bose bagushavuza ntibakubwiye pardon ugasanga c'est une blessure ufise ugasanga pardon ni ikintu nawe ukwiye kwiga ego biragoye kwiga ikintu ukuze mugabo ofati no kumenya la source hama ukiga ego le pardon naho nyine urashobora kuvyiga kubikora naho wakuze utabibona ego murakoze cyane rero kubona mwaduteze yompi kubatabikora mu partage mugire subscribe kuri chaîne mugire like kugira ushobora kumera abandi bantu murakoze cyane rero bye